پر کم سے کم 1,00,000 جانیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش کی. تو یہ خون کا جو رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، یہ خون، یہ لال رنگ جو ہے، یہ اس ملک کو، میرے ملک کو ہرا کرتا ہے. لہذا ان سب کی قربانیوں کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، دل سے پیش کرتا ہوں. یہ چیز یاد رہنی چاہیے. جو قومیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں. اور جانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی. جنہوں نے وطن کی تحفظ اور دفاع اور سلامتی کی خاطر یہ جدوجہد کی، وہ بھی آج اس بات کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ پھر سوچئے کہ کیا مقصد تھا. یاد دہانی کر لوں میں بھی اور آپ بھی. آج کے دن 77واں جشن آزادی ہے تو یاد کر لیں. اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا. اس دن تازہ تھا. دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں. آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں. سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں. بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں. عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں. لہذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی. اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے. ذرا میرے ساتھ 2 منٹ اس راستے پر چلیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سچائی سے شروع ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہوں. یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے. اور بچوں آپ بھی سوچیں اور بڑے آپ بھی سوچیں، بزرگوں کو بھی معلوم ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کہ ایمان لائے وہ متقی جو ایمان لائے غیب پر، کیونکہ اللہ ہے بھی اور میرے دل سے قریب ہے، میرے ہر روئے میں بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا. اور یہی وہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے. تو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے. بات شروع ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے کہ کتاب سچی، اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے. اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. پہلی بات آتی ہے کہ کیا راستہ کیا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور بچوں اور بڑوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے. یہ نماز، یہ دن میں 20-25 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. ان کلمات کے بیچ میں جو اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہوں، اس کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. سوچیں ذرا اس بات کو. دن میں 25 مرتبہ میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ سیدھا راستہ سارے قرآن میں ملتا ہے. سیدھا راستہ میرے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے. سیدھا راستہ میرے خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے. سیدھا راستہ اللہ نے منور کر دیا ہے. مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے. یہ قرآن کے اندر. اور پھر نماز کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے. وہ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون. کہ جو تم کو دیا اس میں سے تم اللہ کے راستے میں نکالو. جو تمہیں کھانے کے لیے دیا، جو رزق دیا، مال و دولت تو بات کی بات ہے. اس بنیاد پر میری قوم بنتی ہے، اس بنیاد پر مسلمان کی امت بنتی ہے
کہ जो अल्लाह ने दिया ये अल्लाह का है, ये नेशन सेकुलर स्टेट से हटकर यह इस्लाम का दावा है कि ये सब चीज अल्लाह की मिल्कियत है। होल्ड मत करो अल्लाह के रास्ते में, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए और इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए ये रास्ते का जो तयन किया गया है उसके अंदर सबसे बुनियादी चीज है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो काम सबसे ज्यादा किए रियासत बनाने से पहले। एक ये कि खैरात की, गरीबों का ख्याल किया। सारी जिंदगी उनकी मक्की जिंदगी के अंदर आप यही चीज देखेंगे और मदनी जिंदगी में भी देखेंगे। रियासत बनाने के बाद भी गरीबों का ख्याल किया, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और इंसाफ किया। अगर ये दो चीजें मुसलमानों की रियासत में कम हो जाएं तो अल्लाह की बरकत नहीं आती। तो लिहाजा मेरे दोस्तों भाइयों, मैं वहां से बात शुरू करता हूं और इंसाफ के हवाले से मैं आपसे ये कहूं कि बड़ी कुरान भरा हुआ है इन हिदायतों से। इंसाफ के अंदर एक वाक़या मुझे याद आता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, कि दो फरिश्ते आए, उन्होंने अपना मुकदमा बयान किया और एक की बात सुनकर हजरत दाऊद ने फैसला कर दिया। देखो, इंसाफ के लिए अल्लाह ताला कुरान में हिदायत देता है कि कैसे करो, दूसरे फरीक को भी सुनो। इस बात पर यह बात अल्लाह ताला को नागवार गुजरी और हजरत दाऊद माफी मांगते रहे, अल्लाह ताला ने फिर उनको माफ किया। तो लिहाजा इंसाफ के लिए जरूरी है कि फरीकैन को सुना जाए, इंसाफ किया जाए। जिस मुल्क में इंसाफ कम हो जाएगा उस मुल्क के अंदर सारा निजाम तितर बितर होने का इम्कान है। लिहाजा इससे गुरेज करो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, मैंने आपसे जिक्र किया अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, फिर जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं ये मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अहम कलमात हैं उनके। वो कहते हैं कि इस्लाम हमारी जिंदगी और हमारे वजूद का बुनियादी सरचश्मा है। हमने पाकिस्तान का मुतालबा जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बेगाह हासिल करना चाहते थे जहां इस्लाम के उसूलों को आजमा सके और इस्लाम कायम करें। यह इस्लामिया कॉलेज में 13 जनवरी 1948 को कायदे आजम ने फरमाया। तो मैं ये समझता हूं कि बदकिस्मती है कि हम इस रास्तों से अगर दूरी करेंगे तो मामलात खराब होंगे। कायदे आजम ने क्या फरमाया? कायदे आजम ने कहा जौबरी वाली बीमारी से निकलो, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी से निकलो, मेरिट को फरोग दो, इत्तेहाद करो, आपस में समाजी और माशी इंसाफ करो। मैं ये समझता हूं कि इस्लाम की बताई हुई अक़दार को हमें अपनाना चाहिए। और अगर आप इस्लाम की बताई हुई अक़दार को अपनाते हैं तो मेरी उम्मत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुलफाए राशिदीन ने इसकी जिंदगी भर मिसाल दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधते थे, लोगों को खिलाते थे। मेरे खुलफाए राशिदीन ने मुसलसल इस बात का एहतमाम किया कि लोगों के अंदर वो हमदर्दी रहे, गुर्बत का खात्मा हो। सबसे बड़ी बात कि गुर्बत के खात्मे की कोशिश की। जब मालो दौलत आता था तो एक एक दिन के अंदर लाखों दिरहम बांट दिया करते थे। बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास लाखों दिरहम आए, सारे दिन में बांट दिए। कोई बैंकों का तस्वुर नहीं होता था, यकीनन बैंक भी जरूरी होंगे, मगर एक दिन में बांट दिए। रात को उनकी उन्होंने मुलाजमा से पूछा कि कुछ है खाने के लिए, तो मुलाजमा ने कहा कि एक दिरहम भी अगर आप रख लेती तो रात का खाना हो जाता। ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की दाग बेल डाली, कभी इसको भूलना मत। ये हैं वो लोग जिन्होंने मुस्लिम उम्मा को दिखाया कि गरीब परवरी करो, लोगों का ख्याल करो। रियासत तो बाद में आई है, रियासत तो सिर्फ इस बात का एहतमाम किया है कि कुरान ने और अल्लाह ने आप लोगों से क्या चाहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गुर्बत का एक खात्मा दो चीजों से आमतौर पर होता है और दुनिया ने इस पर अमल किया, क्योंकि मेरे मुल्क के अंदर गुर्बत के हवाले से मुझे और आपको मुकाबला करना है। आप हैं एलीट, मैं आपसे ही इल्तिजा करूंगा, आप करेंगे एहतमाम इस बात का, गरीब नहीं करेगा, आप करेंगे। गरीब सिर्फ आवाज उठाता रहेगा, तकलीफ का एहसास दिलाता रहेगा, मगर आप करेंगे। और कैसे करेंगे? तालीम की बोहतात करेंगे। हर शख्स, हर बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। और आज मैं इयादा करना चाहता हूं इस बात का
कि 2,70,000 बच्चे 2,70,00,000 बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों के बाहर हैं। 2,70,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। कैसे पाकिस्तान की तैयारी होगी? और जिसको इसकी मिसाल इस तरह से जोड़ता हूं कि जो लोग टैक्स देते हैं वो भी महदूद हैं, तो लिहाजा जो टैक्स देते हैं, मराहत याफ्ता तबका टैक्स देता है जो, और जो बेचारे सैलरीड क्लास टैक्स देते हैं, वो बोझ उठाते हैं उन लोगों का जो टैक्स चोरी करते हैं। तो आप चंद एलीट, छोटा फीसद, चंद फीसद एलीट, क्या ये बोझ उठा सकते हैं इस मुल्क का, जब आप बाकी कौम को अनपढ़ छोड़ दें? तो लिहाजा मैं समझता हूं गुर्बत से निकासी का बुनियादी मामला इस बात का है कि बच्चों को स्कूल में भेजा जाए। उसके लिए एक अलग गुफ्तगू हो सकती है। दूसरी बात, जिन कौमों ने मुल्कों को गुर्बत से निकाला है उन्होंने अच्छी सेहत का एहतमाम किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि कौम का फोकस अच्छी सेहत पर आए, और अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन रास्ता वो है जो प्रिवेंशन का है, जो एहतियात का है। और आपने कोविड के अंदर देखा कि जब मेरी कौम नियत कर लेती है कोई काम करने का तो मेरी कौम उसमें सुरखरू होती है। बराबर के मुमालिक में बेइंतहा अमवात हुई, मगर मेरी कौम ने जब जस्तुजू की और सब ने मिलकर और अल्लाह से रास्ता जोड़े रखा तो मेरी कौम के अंदर अमवात कम हुई। सेहत के अंदर प्रिवेंशन, तहारत, एहतियात बेइंतहा जरूरी है। लिहाजा ख्वानदगी और सेहत के मसाइल बड़ी अहमियत रखते हैं। मगर यह भी याद रखिए कि कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ एरिया ऐसे हैं जो तरक्की करना चाहिए, जिनको ज़राअत के अंदर, आईटी सेक्टर्स के अंदर। मगर मैं ये भी बताता चलूं, जहां इसकी ज़रूरत है कि ज़मीन के अंदर जो अल्लाह ने दौलत पैदा की है उसको निकालें, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो इंसान के दिमाग में दौलत है, दुनिया आज इसकी कदर करती है। अगर यहां पर मुसलमान और पाकिस्तानी अगर इस बात का एहतमाम कर ले कि दुनिया के अंदर इंसाफ का, दुनिया को दिखाए कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम के पैरोकार हैं, हम इंसाफ करते हैं, तो सारी मालो दौलत मैं कसम खा के कह सकता हूं अल्लाह का वादा है कि आपके कदमों में पड़ी होगी। इसका इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। बस ये याद रखिए कि इस वक्त नेशन सेकुलर स्टेट के अंदर इखलाकियात, एथिक्स और मोरालिटी का फौदान है। इस वजह से दुनिया में आज भी जंगें जारी हैं और आज भी क़िताल है। और मेरा कुरान और मेरा अल्लाह कहता है, इंसानों के लिए कहता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहता कि अगर एक इंसान की जान बचा ली तो समझ लो इंसानियत की जान बचा ली, अगर एक इंसान गलत कत्ल हुआ तो समझो इंसानियत कत्ल हुई है। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं उसके अंदर एक बड़ी चीज यह है कि मैं आजकल के सियासतदानों से और स्टेक होल्डर से ये बात करना चाहता हूं कि अफ़ और दरगुजर, फॉरगिवनेस को अपनाओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा कि मैं अपने कत्ल माफ करता हूं, यहां तक कहा। मईशत के लिए उन्होंने कहा कि मैं कर्जा माफ नहीं होगा, क्योंकि मईशत चलती कर्जे की बुनियाद पर है। मगर लोगों के अंदर मुनाफरत कम करने के लिए उन्होंने अफल दरगुजर के हवाले से कत्ल माफ किया। और मैं समझता ये हूं कि ये जो मेरी मुल्क की डिमांड है मेरे लोगों से और लीडरान से, वो ये है कि इकट्ठा हो जाओ। कौन कहता है कि किश्ती के अंदर हर सिमत को चलाने के लिए लोग मौजूद हों तो किश्ती चलेगी? कौन कहता है कि कई ड्राइवर गाड़ी में मौजूद हों तो गाड़ी चलेगी? कायदे आजम ने फरमाया था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, ये चीजें हैं जो कौम को बनाती हैं। इसके अंदर सबसे बुनियादी चीज इत्तेहाद है। अभी वक्त नहीं गया, पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले हैं, इस वजह से कि दुनिया के अंदर जो क़िताल आप देखते हैं, सारी दुनिया के अंदर पिछले 100 साल के अंदर जो क़िताल हुआ है, तो इस्लाम अमन का दीन है, अमन का रास्ता है। और इसी सिलसिले में मैं आपसे कहूं कि जब इस्लाम के हवाले से गुमराही पैदा की जाती है और जिस इस्लाम के हवाले से डिसेक्रेशन होता है, कुरान की बेहुरमती होती है और नामूस रिसालत पर हमले होते हैं, तो हम दुनिया से कहना चाहते हैं कि यह पुरअमन मजहब है, यह पुरअमन मजहब है। हम अपने नबी से, अपने कुरान से मोहब्बत करते हैं। और कुरान के अंदर इस पहली सूरत में ही आया कि जो तुम पर, मेरे नबी के ऊपर अल्लाह कहता है, जो तुम पर ईमान लाए और तुमसे कबल लोगों पर ईमान लाए, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा। तो हम तो कदर करने वाले लोग हैं और अमन चाहते हैं।
اس دنیا میں جہاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہو، اس دنیا میں جہاں اور مسائل بڑے پیدا ہو رہے ہوں، اس دنیا میں جہاں انسانیت خود خطرے میں ہو، اس کے اندر بجائے اس کے کہ منافرت پھیلائی جائے، اس دنیا کے اندر محبتوں کو فروغ دینا پڑے گا، اور اسلام وہ واحد راستہ ہے، اور پاکستان اس راستے کو، میرا ایمان ہے اس راستے کو پاکستان منور کرے گا۔ میں چند چیزوں سے مزید آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a business woman۔ یہ قوم کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں پر ہراساندگی نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب حق روزی تلاش کرے جیسے مرد حق روزی تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ سیف ہو، ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نصف آزادی کو پوری طرح سے اپنے جی ڈی پی کے اندر اور اپنی محنت مزدوری کے اندر جب استعمال نہیں کر پا رہا تو ترقی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا، اور قائد اعظم کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک جلسے میں لکھنؤ میں گئے تو وہاں باہر روک لیا گیا ان کو، مریم جناح کو، تو قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس آئیں کہ جلسے میں مجھے نہیں جانے دے رہے، تو قائد اعظم نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ اس کو دیا کہ اب تم کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ وہ لیڈران ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر جنہوں نے عورت کی وراثت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جبکہ مغرب میں وراثت 20ویں صدی کے شروعات میں آئی۔ تو یہ آپ کو ایج تھا اور آپ کو ایج ہے، اور دنیا آپ سے آگے نکل جائے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے،